بسم الله بقول منفس قدوس هذا أملاك أمين سلام نتسجاني بزحلكم قرسي تصمر بعد زبل جمرنا يو تشالنج معلتي حنت قرشي أبزات صوم زيا حمسان حمشن معلتي صوم مينا نصوم زلنا سلازي نمعلتي حنت قرشي سي نعنس أزين إيش تي نجريا نتأم نجريا حمت قرشي نجرجن قدلو نايتهم زي ولهم قدلو نايتهم دخاتات كتملئ تخيلها سلازي እግዚአብሔር ከአ خبانا زدلي حقኛ ጾምያ حقኛ ጾም ካብ ብልዕን መስተን ምሕራም አይኮነትን حقኛ ጾም መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዝገልጽና ኢሳያስ 58:6 እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ መፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቅ ንጥቁዓት ምውጻእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉውን ምስባርዶ ኣይኮነን ይብል እንጀራ ካንጡሚ ክትመቅል ነቶም ተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእዱ ዕሩቅ እንተራእኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻውን ከይትሕባእዶ ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ ኣብዘን 55 መዓልቲ መዓልቲ ሓንቲ ቅርሺ ነዘን 55 መዓልቲ 55 ቅርሺ ንድኻታት ኣሕዋትና ንስደተኛታት ትኸውን ንፋሲካ ኣው ደኣመት ንኽሕልፉ ብማሕበር ኦርቶዶክስ ተራድኦ ኤርትራ መደብ ወፂ ስለ ዘሎ ክትሕግዙ ቴሌቪዥን ተዋህዶ ትጽዋዓኩም ኣላ ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ክትሕግዙ ከም ትኽእሉ ድማ ብዜል ናምበር 605 254008 56 በዚኣ ቁጥሪ እዚኣ ዜል ብምግባር ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ነቶም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዘለኹም ድማ www.orthodoxcharityeritrea.org ብምግባር ኣብቲ ናይ ዶኔሽን ኣቲኹም ዶኔት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሓልኩም ይቀኒየለ